Good morning mga ka-LU. Today is Saturday, so walang pasok sa school. So, nandito lang kami sa Mount Bethel. Ayan na kami lang dito yung Mount Bethel. Linis-linis. Tapos aglaba. Ay, padigusan na nagiti tarakan ng aso. Magkatigwa imal may pititurong na natin masan eh sanay na may pinagpad padigusan na dyan masakti mong padigos nyanagan na